Ang Santos nga Ebanghelyo para yan ang adlaw. Abril 16, tuig 2026. Huwebes, ang ikaduha nga semana, ang pagkabanhaw. Kinuha di dahan Ebanghelyo, sumala kan San Juan, Kapitulo 3, versikulo 31, tubtugan ko, ang 36. Labawhan nga tanan hiya, nga tikang haigbaw. Hiya, nga tikang hatuna, kanantuna, ngan nagihimang raw, mahitungod hantunan on nga mga butang. Labawhan nga tanan hiya, nga tikang hanlangit. Nagsusumat hiya, han iya hinkitan, ngan hinbatian. Kundi, waray nakarawat, han iya mensahe. Bisan hino nga nakarawat, han iya mensahe, nagpapamatuod nga kasasarigan ang Diyos. Nagihimang raw han mga pulong han Diyos, ang ginsugo han Diyos. Kay ihinahatag haiya han Diyos, ang kahingpitan han iya espiritu. Nahigugma an amay han iya anak, ngan igintapod ha iya gahum an nga tanan nga mga butang. May dayon nga kinabuhi an nasarig han anak, kundi an nalaris han anak diri good makakaangkon han kinabuhi. Ngan magpapabilin ha iya hakadayunan an kapungot han Diyos. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong an Santos nga Ebanghelyo. Yana nga adlaw. Sumala ang libro han Hinises. Ang tao, ginhimo han Diyos. Gintuha. Sumalaan niya, panagway, o gitsura. Tikang iyan Diyos, tikang iya haigbaw. Kung itungudhan iya paglaris, darahan sulay hanyawa, nahigawa siya a paraiso. Ngantikang hadto, nagukoy hiya hagawas, han kinhadian han Diyos. Nagukoy hiya hatuna, kundi ginsaaran niya han amungahaw nga Diyos nga ibabalik an iya panagway, nga magpapadara in usa nga manunubos, nga magpapahibalik han tao nga tuhaigbaw, pinaagi hin paglusad han anak han Diyos, nga magiging tao, maupod hin paglakaton din hatuna. Tatalwason ang tao, pinaagi nga haw mismo, hin pagsakit, ug kamatayon. Basi, adton mga namatay di dahaiya, mabanhaw man, upod niya, kay
ay sirin paman didahan pripasyohan pagkabanhaw. Pinaagihan iya kamatay, ginpuo niya an amon kamatayon. Pinaagihan iya kabanhaw, ibinalik niya an amon kinabuhi. Sanglit, siring paman han ebanghelyo yang adlaw, may dayon nga kinabuhi an nasarig han anak. An anak galinugsong ti nga igbaw. Kundi an hinuman, nga nalaris han anak. Diri gud, makakaangkon han kinabuhi. Ngan, magpapabilin ha iya, hakadayunan, an kapungot an Diyos. Kundi an hinuman nga natuod ha iya, nga nabanhaw ha mga minatay, magkakaada hinigayon, hinkabanhaw, sugad, ug kaupod niya.